الاجتماع بالشيخ المرشد البيعة معه يدا بيد كما فعل أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. Syarat kedua, setelah kita menemukan seorang mursyid yang benar, yang sahih, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita untuk mengambil baiat, janji, sebagaimana yang dilakukan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang Allah muliakan para kesepuhan, para aki-aki sareng nini-nini ya, tapi karena dia seorang aki pun akinya, aki Aman, aki Uu, aki Oji, aki Ade, aki Mumu ya, aki-aki Pak. Terus ayah nini di situ, ini Lili, sareng nini nusajena. Sebelum kita mulai, beliau izin memperkenalkan siapa yang akan memberi tausiah dan irsyadah kepada kita. Beliau bernama lengkap Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimashqi As-Siddiqi Al-Mizawiyah. Siapa yang hafal? Namanya Muhyiddin, ayahnya Abdul Razak, jadi nisbah kepada ayah. Kemudian disebut As-Siddiqi karena beliau dari ayahnya berketurunan nasabnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi keturunan Khulafaur Rasyidin, Khalifatul Rasul. Dan kemudian dari ibunya beliau adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Jilani zuriat Rasulullah, jadi berkumpul darah Rasulullah dan darah Sayyidina Abu Bakar pada diri beliau. Dan beliau juga disebut Ad-Dimashqi karena asalnya dari negeri Syam, Suriah, daerah Damaskus. Lain Baghdad, lain beda jauh. Orang dia mapan apalna biasanya Baghdad ininya jauh yang sebelah kidulna gitu. Terus beliau juga disebut Al-Mizawiyah karena nama kampungnya dari Al-Miz. Ada muhaddits itu kalau kita belajar hadis banyak pendapat hadis dari Imam Al-Mizzi ya, itu Mizawiyah. Dan beliau juga seorang yang mujaz wal khalifah wal mursyid di dalam Tariqah An-Naqsyabandiyah, dan beliau juga yang mujaz di Tariqah Asy-Syadziliyah wa aidan fi Tariqah Al-Qadiriyah. Dan akademisnya beliau doktor dalam fikih muqarran bain al-madzhab, al-hadis, fil aqidah, maaf. Doktornya dalam ilmu akidah. Dan kabar gembiranya ini buat perempuan, beliau masih bujangan. Annaka azm. Huna ya sih azm. Amma fi Suriah mawjud. Huna azm. Kehela. Oh langsung. Ya, tadi pesan dari Mang Dus Makmun di ekakeun heula, disemangatkeun heula cenah musamingna. Di situ pun. Bujang dicaringin di Suriah mah aya pamajikan aya. Ya, itu sekilas tentang beliau. Maka alhamdulillah, mari kita buka mata, buka hati, buka telinga, kita dengarkan, kita regepkan
betul-betul masuk ke dalam hati kita, karena malam ini akan menjadi saksi. Mungkin nanti kita nggak masuk surga, mungkin merenya ya ibadah orang sametnya, sedekah orang teu ikhlas, salat orang can khusyuk, meren teu aya di surga ya, engke ditulungan ku Syekh Muhyiddin. Kayak berek nincak surga teh ya Allah, moal pati-pati abdi hoyong lebet ke surga, sate acana warga caringin nu hadir haul dina wengi ieu asup kana surga sadayana. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuha as-sadatul hudur, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة في بلدة طيبة وأهلها الطيبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته ومحبته يا رب العالمين. Kita berkumpul di acara yang baik, di tempat yang baik, kampung yang baik. Semoga Allah memberikan manfaat seluas-luasnya pada malam ini. ونحن في حول الوليين الكبيرين سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه جدنا الأعلى وسيدنا الشيخ إسنوي رحمه الله. أسنوي بالفتح غير في الحقيقة إسنوي. أيوة في الفقه، أيوة الأحبة، نعم. طيب الشيخ أسنوي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه نعيش في روضة من رياض الجنة. Allah. Kita berkumpul dalam acara haul dua wali yang besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama datukku yang mulia yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga Syekh Asnawi. Kalau beliau dinamakan tafaul kepada ulama fikih yang masyhur itu, yang masyhur dengan tasrah yaitu Isnawi. Tapi Asnawi juga sahih. Dan kita dengan berkah mereka insyaallah akan hidup di dalam surga. كنت أيها الأحبة أريد أن أحدثكم بين تلازم الشريعة والطريقة مع بعضها البعض. وقدر الله تبارك وتعالى أن حبيبي وأخي الشيخ إمام إبراهيم حفظه الله همس في أذني أن أبدل وأشرح عن معالم الطريقة، فوجدت نفسي مسوقا إلى هذا البحث أيها الأحبة. وتعالوا جميعا بعد الإذن من السادة العلماء الموجودون في هذا الحفل المبارك أن نبحث هذا البحث القيم مع هذا الجمع المبارك. فكلما انتشر الخير في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارتفع منها جزءا من أكوام الجهل المتراكمة في هذه الأمة. Baik, beliau meminta izin kepada para ulama yang ada di sini karena ada tarekat. Karena kita tahu yang di hauli ini adalah Syekhut Tariqah. Syekh Asnawi itu kan seorang mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Lantas apa itu syariat dengan tariqat atau tarekat dalam kaitannya agar kita betul-betul bisa memahami sehingga kita bisa mencapai dengan kudrah dan irdah Allah. في البلاد الطيبة المباركة وجدت نفسي مسوقا إلى أن أكتب هذه الرسالة لتكون هدية لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سميتها معالم الطريقة ومظاهرها. Setelah aku hidup beberapa lama di negeri yang berkah ini yaitu Indonesia, Allah memberikan ilham padaku untuk menulis satu risalah atau satu kitab kecil dengan judul Ma'alimut Tariqah wa Madhahiruha. Jalan-jalan
ya, atau tata cara bertarekat dan juga madzahiruha dan zahir-zahirnya atau kaifiatnya. فالطريقة أيها الأحبة لفهمها لا بد لنا أن نقف مع شراحها. Tarekat itu intinya kita hendaknya bersama dengan orang yang mampu menjelaskannya. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم أرسل معه رسول. Allah ketika menurunkan Al-Quran Al-Karim, Allah mengutus Rasulullah SAW. فإذا أردت أن تقرأ الكتاب اقرأه بين يدي معلم. Jika engkau ingin membaca satu kitab, maka bacalah kepada guru. هو الذي سيكشف لك عن أسرار وحقائق هذا الكتاب. Karena gurulah yang akan membukakan rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam kitab yang kau baca tersebut. فالطريق أيها الأحبة يوجد طريق حقيقي هذا الشارع الذي نمشي عليه ويوجد طريق معنوي. Jalan itu terbagi dua, ada jalan disebut jalan hakikat ya, atau jalan zahir seperti jalan raya yang kita biasa lewat, jalan kampung. Ada juga jalan ma'nawi. الطرق المعنوية طرق روحية سلكها الأولياء رضي الله تعالى عنهم بأرواحهم وقلوبهم وأسرارهم وأخلاقهم رضي الله عنهم. Jalan tarekat yang maknawi adalah jalan yang ditempuh oleh para aulia yang mereka berjalan dengan hatinya, cintanya, ruhaninya sehingga sampai pada Allah Subhanahu wa taala. هل سار بقدميه إلى الله تبارك وتعالى وقطع مسافة؟ لا أيها الأحبة، هذا ليس المعنى، لأن الأولياء موجودون بيننا في قريتنا في حينا في مدينتنا. إذا ما هو السر في ذلك؟ في كلمة الطريق عبروا عنه كأنه شيء يقطع. Makna tariqah secara bahasa itu artinya jalan, bukan berarti kita berjalan dengan kaki kita, dengan badan kita yang zahir ini. Sementara kita tahu di setiap daerah, di banyak daerah negeri-negeri muslim itu terdapat banyak aulia. Artinya tidak ada tempat khusus yang mana jika kita datang ke tempat itu kita menjadi wali. Karena urusan kewalian, urusan mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para wali itu tidak terkait dengan satu tempat. فكيف تبدأ الطريقة أيها الأحباب الكرام؟ Maka bagaimana bermulai atau memulai satu tarekat itu? سؤال يحتاج إلى إجابة. Ini pertanyaan yang perlu dijawab. الطريقة تبدأ عند الاجتماع بالشيخ المرشد الكامل. Tarekat adalah syaratnya hendaknya engkau berkumpul dan bersama dengan seorang mursyid yang kamil. فهذا الشرط الوحيد أيها الأحبة مثاله مثال العماد للرحى. عرفت الرحى سيدي؟ طاحون يطحنون بها قديم، طاحون حجر، في الوسط ماذا يوجد؟ عماد، هذا يدور حوله كل شيء، لولاه لا يمكن. نقيسه إلى أي نعم. Syarat adanya seorang syekh dalam tarekat itu seperti adanya tiang dalam bangunan. Karena kalau tidak ada tiang, atap tidak akan berdiri. إذا تبدأ الطريقة عند اجتماعك أيها المؤمن بالشيخ المرشد الكامل الذي سيأتي معنا شروطه. Maka syarat utama bertarekat adalah adanya seorang syekh yang kamil, yang mana syarat-syarat seorang mursyid ini akan kita jelaskan. يفهم أيها الأحبة أن ليس كل معلم شيخ مرشد كامل. Telah kita pahami bahwa tidak setiap ulama, orang alim itu layak disebut mursyid. namanya. ففقيه تجرد عن الطريقة ليس بمرشد. Ada orang yang faqih, alim fikih, kemudian dia masuk ke dalam tarekat, belum tentu dia menjadi mursyid. عالم أصول فقط ليس بمرشد. Orang yang alim usul fikih bukanlah seorang mursyid. متخصص بالسيرة النبوية فقط ليس بمرشد. Ahli sejarah belum tentu jadi mursyid. المرشد أيها الأحبة شيء مختلف عن هذه المعاني التي نتكلم بها.
Mursyid bukanlah sesuatu yang tadi kita sebut. طب هل هو إنسان من عالم آخر من كوكب آخر جاءنا من السماء؟ لا، هو إنسان مثله تماما. Apakah mursyid itu orang yang datang dari planet lain, alam lain, ya, ataupun dimensi lain? Bukan. Mursyid adalah manusia seperti kita. أخطر شيء على المؤمن اليوم أن يدخل على عقله الخرافات والتوهمات. Permasalahan umat muslim per hari ini yang paling utama adalah di dalam akal pikiran mereka banyak khurafat dan tawahumat, yakni bayangan-bayangan. وإذا دخلت خرافة على عقل الإنسان ليس لها حدود في الشرق والطامات. Baik. Maka jika seseorang sudah masuk ke dalamnya khurafat, ya, maka dia tidak akan mempunyai batasan-batasan atau standar atau barometer ilmu. هل تعرفون كيف فعلت الأفلام السينمائية أيها الأحبة؟ بسبب الخرافة والتوهم. Apakah engkau tahu bagaimana cara membuat film? Film itu dibuat dari imajinasi, dari bayangan. يصور لك وحش من الوحوش. عرفتم الوحش؟ أيوه. يعني مخلوق غريب جدا ليس له نظير في الوجود. من أين أتت الفكرة؟ من الوهم. Seperti orang menggambar sesuatu yang tidak ada, ya, kartun-kartun dan sebagainya, itu kan asalnya tidak ada, dibayangkan oleh imajinasi, digambar, dijadikan ada. إذا حصن عقلك وقلبك بالعلم حتى لا تدخل عليه الخرافة. Maka penuhi akalmu dan hatimu dengan ilmu sehingga kamu terbebas daripada khurafat. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشيخ المرشد الكامل؟ Apa syarat untuk seseorang itu layak disebut mursyid kamil sehingga bisa menyampaikan kita kepada Allah? طبعا كتب الإمام زر في ذلك في شرحه على الحكم، واختصرت أيها الأحبة أهمها 3 أشياء: أن يكون عدلا ثقة مأمونا على دين الله تبارك وتعالى. Imam Zarruq Al-Fasi dalam syarah kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari menuliskan tentang syarat-syaratnya, tapi aku singkat menjadi 3. Yang pertama adalah ayyakuna adlan, dia harus orang yang adil. Yang kedua thiqatan, yaitu orang yang terpercaya. Dan yang ketiga ma'munan, orang yang betul-betul amanah dalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala. لا يتكلم بالشطح ولا بالطامات ولا بالخيالات ولا بالمنامات ولا يتعلق بالكرامات. Seorang mursyid bukanlah orang yang ngomongnya ngalor ngidul tepugu, ke barat ke timur, mengarah seumur-umur. Bukan orang yang kemudian mengaku-ngaku ataupun mendapat baiatnya dari mimpi. Kamari saya mimpi jeung Nabi Khidir di baiat aing mursyid. Eta lain mursyid bobongkong ngaranna. Atau orang yang khayalat, yakni orang yang penuh khayal. Dia misalkan tidak pernah menjadi murid, tidak pernah berguru, tapi dia ingin menjadi guru. Ada syaitan. Ataupun orang yang sibuk dengan karomah. Mursyid itu bukan orang yang punya karomah ini, karomah itu. Nah. طبعا نحن لا ننكر الكرامة أيها الأحبة لأن القرآن أقرها، ولكن ننكر أن كل الدرس من أوله إلى آخره عن كرامات الشيخ. Kita tidak mengingkari adanya karomat. Tentu orang-orang saleh, para aulia Allah berikan karomat. Tapi yang kita ingkari adalah jangan sampai di pemahaman orang Islam itu menganggap mursyid itu adalah orang yang punya karomat dalam makna khawarij dan ada, sesuatu yang aneh. Kalau mursyid ukurannya bisa terbang atau manuknya bisa hiber, ya, jin bisa terbang, dukun bisa terbang, tukang sihir bisa terbang, orang wali disebutnya bisa jalan di air, atau tukang sihir dia bisa jalan di air. Apa bedanya kiai dan dukun kiwari? Naon bedana? مرة واحد من المريدين قام في مثل هذا الحفل يترجم شيخه. شيخنا كذا كذا يطير ويسبح فوق الماء إلى آخره. في آخر الكلام ماذا قال؟ وإن شيخنا لا يحيي الموتى. استغفر الله. يعني هذا العامي البسيط ماذا سيعتقد في الشيخ؟
Ada seorang murid yang bercerita tentang gurunya. Saya punya guru mursyid yang hebat, bisa terbang, bisa jalan di air, nggak mempan api. Kemudian di akhir apa dia bicara? Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ngelehkan malaikat Jibril. ماذا تركتم لله تبارك وتعالى؟ Terus apa yang kamu sisakan untuk Allah? Seolah-olah mursyid ini adalah Allah. يعني إذا خاطبتم الناس فخاطبوهم على قدر عقولهم. Maka jika kamu berbicara dengan manusia, berbicara dengan ukuran kadar akalnya. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ Apakah engkau suka Allah didustakan dengan sebab perkataanmu? في بعض الرحلات أيها الأحبة الدعوية وصلنا إلى منطقة أحباب بسطاء جدا جدا، وإذا امرأة تخاطبني تقول لي يا أيها النبي سلام عليك والله أيها الأحبة. Dalam satu perjalanan dakwah saya di Indonesia ini, kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang kepada saya dengan mengatakan, Assalamualaikum wahai Nabi Allah. وأنا أقول لها أستغفر الله، لا يجوز يا أختي، نحن كلنا بشر على باب الله تبارك وتعالى. Saya katakan pada dia, istighfar, minta ampun. Saya bukan nabi, saya manusia biasa. إذا ينبغي على الإنسان العاقل أن يفهم ماذا يعني الشيخ المرشد الكامل. Maka wajib bagi seorang muslim yang akil, berakal untuk mengerti apa dan bagaimana itu mursyid. هذا الشيخ سلك الطريق على شيخ قبله دله على عيوب النفس وبصره فيها فأصبح بصيرا بعيوب نفسه فاستطاع أن يعالج الآخرين. Seorang mursyid itu ringkasnya adalah orang yang dulu dia berguru kepada guru mursyid sebelumnya, dan oleh gurunya tersebut ditunjukkan penyakit-penyakit di dalam hatinya sehingga dia mampu untuk mengobatinya, baik dengan riyadhah, dengan zikir, dengan mujahadah, dan setelah dia sehat dia pun mampu mengobati orang lain setelahnya. الشرط الثاني بعد الاجتماع بالشيخ المرشد البيعة معه يدا بيد كما فعل أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. Syarat kedua setelah kita menemukan seorang mursyid yang benar, yang sahih, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita untuk mengambil baiat, janji, sebagaimana yang dilakukan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. وهذه البيعة بيعة عهد وحب ووفاء وكرامة ما بين المريد وشيخه. Adapun janji ini, baiat ini adalah baiat cinta, baiat kesetiaan, ketulusan yang diikat antara murid dengan guru. قال ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah berfirman, katakanlah Rasulullah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka hendaklah ikuti aku, Rasulullah. وقال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. Dan Allah berfirman di surat Al-Fat ayat 10 itu, sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu, hakikatnya dia berbaiat kepada Allah. هذه البيعة لا تتعلق بشيء من السياسات ولا بشيء من الدنيا ولا بأي هذا معنى أبدا. Baiat ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik, tidak ada kaitannya dengan keinginan dunia, bukan karena ingin kesohor, sebut hebat, kemudian pengen jadi wali bisa terbang. Lah, murni karena cinta Allah. إنما أمر خالص لله تبارك وتعالى. Semuanya diniatkan hanya semata-mata untuk Allah. الأمر الثالث الأوراد والأذكار. ما علاقة الأوراد والأذكار بالطريقة؟ هل الأوراد والأذكار هي الطريقة؟ Yang ketiga, dalam tarekat itu ada aurad dan adkar, wiridan dan zikir-zikir. Apakah wiridan dan zikir ini adalah tarekat itu sendiri? انتبهوا أيها الأحبة، الأوراد والأذكار شيء وشيخ الطريقة شيء آخر. Hati-hati, jangan salah paham. Zikir dan wirid adalah satu hal, adapun murabbi mursyid adalah hal yang lain. كثير من المسلمين اليوم عندهم أوراد عالية ويقرؤون في الصباح والمساء وفي كثير من الأوقات. لماذا لا ينتفعون في سلوكهم إلى الله؟ لماذا لم يرتقوا
لفقدهم الشرط الأول وهو الركن الأوحد شيخ الطريقة. Banyak orang muslim yang dia punya wiridan, punya hizib-hizib, punya amalan, punya zikir-zikir yang diamalkan pagi, petang, malam. Tapi kenapa diamalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak naik-naik rohaninya, tidak sampai-sampai pada Allah. Hatinya tetap kering, akhlaknya tetap buruk, jiwanya tetap tersesat. Kenapa tidak sampai kepada Allah? Karena dia meninggalkan syarat yang utama dan mutlak, yaitu adanya syekh, berguru. والفقير إلى الله متأكد أن في هذا الجمع الكبير سيتواجد طلاب علم يهتمون بهذا الكلام الذي أقوله لكم. Dan saya yakin bahwa di antara para pelajar, para santri di sini, masyarakat betul-betul memperhatikan apa yang saya sampaikan. الأوراد أيها الأحبة أوراد كثيرة جدا، منها ما سنها لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا عملا إلا وشرع معه ذكرا. Di antara aurat-aurat itu ada yang memang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Nabi sendiri mengajarkan zikir-zikir dan wirid-wirid. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلاة، أذكار الحج، أذكار العمرة، أذكار القيام، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الدخول إلى الخلاء، الخروج من كل شيء أيها الأحبة شرع له ذكرا صلى الله عليه وسلم. Zikir ketika salat, zikir ketika bangun tidur, zikir mau tidur, masuk kamar mandi, semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. وجمع هذه الأذكار مولانا الإمام النووي ومولانا الإمام ملا علي القاري. Dan yang mengumpulkan tentang doa-doa dan zikir-zikir Nabi ini dua ulama. Yang pertama Syekh An-Nawawi, yang kedua Mulla Ali Al-Qari. مشهور كتاب مولانا الإمام النووي الأذكار. Nah, ورد الطريقة، ورد الطريقة مختص بذلك الشيخ المرشد من الطرق المعتبرة، إما ورد الرفاعية أو ورد الشاذلية أو ورد القادرية بحسب طريقة ذلك الشيخ، هو الذي يعطيه الشيخ لمريده الخاص صاحب البيعة. نعم. dan ada wirid tarekat. Wirid tarekat adalah wirid yang diberikan oleh guru, mursyid, murabbi kepada muridnya yang khusus yang telah berbaiat kepadanya untuk menaikkan rohaninya dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dumta baina al-wird wal-wird qa'ima fahabluka mawsulun wa dinuka fi rashad. Jadi ada syair, selama engkau tetap berpegang teguh mengamalkan wiridmu dan cintamu tegak dengan benar, maka hubunganmu akan terus tersambung kepada Allah dan agamamu akan terjaga. المريدون، من هو المريد الحقيقي أيها الأحبة؟ أصل الإرادة من الضعف. إنسان جاء ليكون مريدا عند الشيخ، هو جاء بإرادته الضعيفة ليتقوى بشيخه القوي. Apa itu murid? Tadi kita sudah bahas syekh, guru. Sekarang murid. Apa itu murid? Murid itu dari kata arada yuridu iradatan. Artinya orang yang mempunyai keinginan. Dia adalah orang yang datang kepada mursyid, murabbi, dan keinginannya kepada Allah masih lemah. Datang kepada syekhnya yang mempunyai ma'rifat untuk menjadi kuat. Wal muridul haqiqi innama huwa muridullah. Limadha ja'a 'inda hadha asy-syaikh? Liyata'arraf 'ala Allah. Dan murid yang benar adalah orang yang menginginkan Allah saja, bukan menginginkan syekh, bukan menginginkan kehebatan, kemasyhuran atau apapun. Dia datang kepada syekh murni ingin Allah. Wal muriduna humul ahbab alladhina lahum suhbah kamila ma'a syekh min khilali al-usbu' aw al-shahr. دائما يوجد لقاءات مع الشيخ يرشدهم ويوجههم ويوجه قلوبهم إلى الله تبارك وتعالى. Murid adalah orang yang bersohbah. Ya, bersohbah artinya orang yang hidup bersama syekh,
Tidak mesti satu rumah, satu pondok, tapi betul-betul dia mendapatkan bimbingan dan didikan dari syekhnya. Mungkin setiap minggu ketemunya bermajelis bersama, ada yang bulanan dan sebagainya. المناهج في المجالس الروحية والتربوية. ما هو المنهج الذي ينبغي على المريد أن يسلكه؟ كل ذلك بحسب توجيهات الشيخ المرشد الكامل. Yang ketiga ada manhaj dalam mujalasah, membuat majelis ruhiyah dan tarbiyah. Di majelis ini, manhaj ini tujuannya bukan membangun pengetahuan, membangun akal, bukan, apalagi membangun perut, cuma urusan makan, bawa berkat, besek, tapi betul-betul membangun rohani. فلا يمكن في هذه المجالس أن نقرأ كتب الأصول والسيرة والتاريخ، لا يمكن. لابد أن نخصص هذه الأوقات لقراءة ودراسة كتب أهل الله رضي الله تعالى عنهم. Dalam majelis ini yang utama adalah siraman atau taujihat, irsyadat dari guru, dari mursyid tadi, sesuai dengan ilham yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga murid-murid mendapat madad, mendapat anugerah melalui lisan gurunya. Dan yang kedua, ini majelis bukan isinya membaca kitab fikih, usul fikih, hadis dan yang lain-lainnya, tapi betul-betul yang dibaca hanyalah kitab-kitab tasawuf milik para wali-wali Allah, seperti kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Qushairi, Imam Ash-Sha'rani, Imam Al-Ghazali, Ibn Athaillah As-Sakandari dan lain-lainnya. الشيء الرابع السمع والطاعة للشيخ المربي بحسب إرشاداته. لا تعترض على الشيخ في تربيته لك، فهو أعلم وأدرى بك منك. Nah, yang keempat, betul-betul taslim, tunduk patuh, mendengarkan dan mentaati guru murabbi. Karena apa? Karena ibarat pasien datang kepada dokter minta dioperasi, itu harus gimana dokter, bukan gimana manehna, ya, bukan gimana dirinya sendiri. Karena yang mengobati adalah dokter. Kalau disuruh minum obat ini, jangan lawan, taat aja. الإذن من المرشد المربي إما أن يكون إذنا عاما وإما أن يكون إذنا خاصا. Yang selanjutnya adalah izin dari mursyid kamil ini ada dua, ada izin am secara umum dan ada izin khas, khusus. الإذن العام عندما يكون الشيخ في محافل كبيرة هكذا يقول أجزتكم بالإجازة العامة، خلاص هذا إجازة عامة. Seperti guru-guru kita atau masyayikh kita di majelis umum seperti ini memberikan satu ijazah, satu amalan, itu namanya izin am. وهذا لا يكون إلا للتبرك أيها الأحبة. Dan ini berlaku hanya untuk tabarruk, yaitu mengambil berkah. لا يجوز لإنسان أن يقول خلاص فلان من العلماء أذن لي في المجلس العام وأنا مرشد كامل. Tidak bisa mendapatkan ijazah secara am dari seorang syekh, guru, orang alim misalkan di majelis, kemudian setelah itu mengaku-ngaku bahwa dirinya mursyid. الإذن الخاص إذن بإجازة خطية مختومة بختم الشيخ. Ijazah khas adalah ijazah yang menunjukkan bahwa dia telah selesai dididik oleh syekhnya, telah usul sampai kepada Allah, dalam dirinya telah ada ma'rifat, telah sempurna akhlak, sehingga diberikan ijazah oleh syekhnya, baik lisan juga tulisan. وهذه الإجازات مسلسلة إلى أصحاب الطرق المعتبرة. Dan ijazah ini hanya ada dalam tarekat-tarekat yang mu'tabarah, artinya yang diakui dan jelas, bukan tarekat ngarangnya, tarekat saka daekna, saka pendakna, saka hayangna. Ngasal, nama saya imam, karena saya ngaku mursyid, bikin tarekat imamiyah. Ya, hari karena edan, tarekat edaniyah berartinya. Nauzubillah. فإذا انقطعت الإجازة أيها الأحبة انقطع سندها. Maka jika sudah terputus seorang syekh ini dan dia belum menunjuk wakil, penerus dan pelanjut, maka sudah putus sanadnya.
ثم أيها الأحبة من شروط الطريقة الخلوة. أيضا الخلوة أيها الأحبة لا يجوز لإنسان مسلم أن يدخل الخلوة بمفرده. Kemudian ada yang namanya khalwah. Khalwah itu artinya menyendiri. Dan ini harus dalam bimbingan guru, bukan sendiri. Oh, dulu Nabi Muhammad tahanus di Gua Hira. Sekarang saya mau tafaul dengan Nabi, saya mau ke Sangyang Sirah, Semedi, ya. Semedi balik-balik jadi Muhammadi. ممكن يكون عند الشيخ 1000 مريد الذين يدخلون الخلوة 2 أو 3 فقط. Ada mungkin seorang guru mempunyai 1000 murid, tapi yang syekhnya izinkan untuk khalwat mungkin 2 atau lebih. بترتيب معين وأيام معينة ونظام معين. Dengan tata tertib, dengan aturan yang khusus dan bimbingan yang khusus dari syekh. فإذا عرفها المريد وأتقنها يسن تكرارها. Ya. Maka jika sudah dia mendapatkan bimbingan khalwah ini, disunahkan untuk mengulanginya. ثم الآن أيها الأحبة الوظائف لأبناء الطريقة. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban bagi para murid yang mengambil baiat dalam tarekat. لا يمكن أن يكون المريد فارغا أو كسولا من الأعمال. Tidak boleh seorang murid itu adalah orang yang kosong, nganggur dan juga pemalas. Ibadah malas, salat malas, ngaji malas, hari dahar panggedena. الأمر الأول قراءة ورد الطريقة كل يوم مرتين صباحا ومساء. Yang pertama adalah membaca wirid tarekat baik pagi dan petang. بحسب طريقتك رفاعية نقشبندية. Tergantung tarekatnya, apapun namanya, mau Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, itu hanya nama. Seperti madrasah, intinya adalah sekolah. Nama sekolahnya macam-macam. Yang penting ada apa yang diajarkan. المداومة على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دون حد ولا عد. Kemudian dawam berselawat kepada Rasulullah SAW tanpa batas jumlahnya dan tanpa hitung-hitungan angkanya. لا يوجد بعد ذكر الله تبارك وتعالى فضيلة كفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak ada keutamaan setelah zikir kepada Allah yang lebih tinggi dari keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW. ثم صوم النافلة أقله اثنين وخميس. Kemudian puasa sunnah yang paling sedikitnya Senin dan Kamis. مريد ما عنده من الأعمال الصالحة كيف نسميه مريد أصلا؟ Jika orang mengaku murid sedang menjalankan tarekat tapi malas-malasan ibadah, itu berarti murid palsu. المحافظ على صلاة الضحى أقلها ركعتين. Dia hendaknya juga untuk dawam melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat. المحافظة على السنن الرواتب بعد كل صلاة. Dan hendaknya dia menjaga salat sunnah rawatib. صلاة 8 ركعات بعد العشاء في بيته لوحده يوتر بواحدة. Dan kemudian salat 8 rakaat ba'da isya dan kemudian ditutup dengan witir. قيام الليل Bangun malam salat ولو ركعتين. walaupun hanya 2 rakaat. قراءة صفحتين من القرآن قبل النوم. Dan membaca minimal 2 lembar Al-Quran sebelum tidur. كل هذه الأعمال نتكلم في الحد الأدنى لأن السادة أهل الله رضي الله عنهم يقولون سيروا على سير أضعافكم. Dan ini syarat-syarat tadi itu, syarat murid itu untuk murid yang level terendah. Sebagaimana para ulama mengatakan, berjalanlah kamu sesuai jalan-jalan yang orang-orang yang lemah. Maksudnya tempuhlah jalan itu dimulai dari jalan orang-orang yang rendah. لا نحمل الناس على الشدة في الأعمال بل نحملهم على الخفة ليستمروا في هذه الأعمال. Kita tidak ingin memberatkan manusia dengan amal sehingga dia akhirnya lari dan jauh daripada amal. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب الأعمال إليه ما ديم عليه صاحبها. Karena Nabi SAW bersabda, amal yang paling dicintai adalah amal yang senantiasa dawam, terus-menerus diamalkan oleh pelakunya. ثم المحافظة على الآداب الخاصة والعامة في الطريقة. Dan kemudian hendaknya menjaga adab, baik adab
kepada orang umum ataupun adab khusus kepada para ulama. بعد أن تتم الإرادة مع الشيخ والاتصال بالشيخ الدائم يوجد شيء مهم جدا يسمى بالمذاكرات. المذاكرات هو عرض الحال على الشيخ من أجل يعرف الشيخ في أي مقام أنت فيه ليرقيك ويزكيك ويطهر قلبك. Yang selanjutnya setelah ke semua itu adalah muzakarah, berbincang dengan guru, dengan syekh. Apa intinya itu? Yaitu ardul hal, menyampaikan keadaan dirinya. Ya syekh, saya sulit bangun malam. Ya syekh, saya kalau sedekah riya baik, kudu disebut baik. Memang ditulis sama hamba Allah, tapi pas dibaca hamba Allah ngomong ke sebelahnya, kata saya tadi. Saya kalau mau berbuat baik berat rasanya. Kita mengadukan keadaan rohani kita kepada syekh mursyid agar syekh mursyid tahu di mana makam kita sehingga bisa menaikkan rohani kita kepada level yang selanjutnya. طبعا كل ذلك أيها الأحبة له أدلة كثيرة من القرآن والسنة وكلام الصالحين المرشدين ولكن اختصرنا حتى لا نطيل عليكم الوقت. Tentang masalah mengadukan ahwal rohani kepada mursyid guru itu banyak sekali dalilnya, baik di Quran ataupun di sunnah ataupun perkataan para ulama. Tapi kita tidak berpanjang lebar, langsung ke intinya saja. أما الاستخلاف من هو خليفة الشيخ من بعده. Dan ini yang penting, masalah khilafah, istikhlaf. Siapa dan bagaimana itu khilafah? Artinya apa? Khilafah itu khalifah, orang yang layak menggantikan syekh. Misalkan Mama Agung Caringin wafat, jasadnya kan, tapi ilmunya diwariskan kepada siapa? Dan siapa yang ditunjuk menjadi khalifah? Pelanjut beliau. الاستخلاف الحقيقي للمشيخة أيها الأحبة تربية وتسليكا وتعليما أن يحيل إليك الشيخ يعني شيخك وهو بأوج عطائه بصحته وعقله. ما بلغ صار عمره 120 سنة الشيخ ما يدري ماذا يتكلم، أنت خليفتي. قد يكون الشيخ في سكرات الموت. نعم. Istilah adalah seorang syekh betul-betul menunjuk, ya, menunjuk engkau dirimu, dan limpahan yang Allah titipkan di dalam diri syekh sudah diberikan kepada engkau, ya, sehingga engkau menjadi pewaris dan penerusnya. Dan ini harus ditunjuk syekhnya dalam keadaan sehat walafiat, bukan syekh yang sudah pikul, sudah tua, mungkin sudah tidak ingat apa-apa, tiba-tiba nunjuk kamu tukang sapu jalan, tiba-tiba ngomong mana khalifah ain ya, jadi zikir, jadi mursyid. Itu bukan seperti itu. سألنا واحد من أين أخذت الإرشاد؟ قال والله جاءني شيخي في المنام وخلفني. Ada orang yang bertanya, bagaimana saya mimpi seorang syekh murabbi mursyid, kemudian dia mengangkat saya menjadi khalifah. وواحد آخر قال رأيت فلان من العلماء في المنام سيدنا ابن فلان وخلفني في المنام. Dan dia mengatakan, saya diangkat jadi mursyid oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemarin saya mimpi Syekh Asnawi Caringin menunjuk saya menjadi penerus khalifahnya. Jadi orang yang mengaku menjadi mursyid diangkatnya di mimpi, harusnya ngakunya juga di dalam, karena diangkatnya di dalam ngomong dia ngaku nage kuduna bari. كل ذلك غير مقبول أيها الأحبة. Semua itu tidak diterima. الشريعة أسوار، سور، عرفتم السور؟ والحقيقة أسرار. إذا لم يكن لهذا السر سور ضاع وشاع ولم ينتفع أحد به. Amalan syariat zahir itu seperti salat, puasa, haji, zakat, ngurus yatim, jihad, baca Quran. Semua itu adalah suar, gambaran. Ruhnya, rahasianya, hakikatnya ada pada al-adwa, ya, keadaan rohani kita. Contoh, orang sholat kan gambaran gerak tuh, gambarannya sama. Tukang beca sholat, ulama sholat, sama tuh, asar dan 4 rakaat, gambarannya sama, tapi nilainya berbeda. Yang satu pakai ilmu, yang satu tidak pakai ilmu, yang satu dengan ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Maka hakikat daripada syariat itu adalah adwa, yaitu روحاني kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وأسمي أيها الأحبة هذا الذي تلوته عليكم جميعا
مثل القواعد الفقهية تماما. لولا أن العلماء وضعوا ضوابط للوضوء كنا رأينا 1000 حالة في المجتمع في الوضوء. Ya, aturan-aturan ini, bawabit ini dalam dunia tarekat sama seperti fikih. Ulama telah memberikan aturan-aturan tentang tata cara wudhu. Kalau ulama dulu tidak mengajarkan apa itu rukun wudhu, syarat wudhu, nawaqidul wudhu yang membatalkan wudhu, maka mungkin ada 1000 cara berwudhu dan kita bingung, mana yang benar, suku heula atau belit heula. Sama-sama rukun nih, kepala, wajah dan kaki, tapi orang wudhunya kaki dulu baru muka, sah atau tidak? ولما رأيت اختلاف الناس في الطرائق أيها الأحبة شرح الله صدري لوضع هذا النظام. أسأل الله أن يجعله مقبولا يا أرحم الراحمين نافعا لجميع المسلمين. Aku melihat banyak orang berpecah belah dalam memahami tarekat, tidak memahami apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa batasan-batasannya, apa yang membatalkannya. Maka Allah ilhamkan aku untuk menulis kitab ini, semoga bermanfaat. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد خطانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وأشكر السادة العلماء الذين أتاحوا لي الفرصة بالكلام بين أيديهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بيانات أن المحاضرة عامة يا سيدي تريد نبحث عن غاية الحياة يا سيدي. بقي ما دعني نتلذذ يا سيدي. هذا سيدي الشيخ إمام يريد يعني جزاه الله خيرا. نسأل الله أن يحفظه ويتمم فضله عليه يا رب العالمين. أيها السادة، ما الذي نستفيده من الطريق إلى الله تبارك وتعالى؟ Apa yang kita dapatkan dari bertarekat itu? وإذا الإنسان لم يسلك طريقه هل هو آثم عند الله عز وجل؟ Dan apakah orang yang tidak bertarekat berarti dia berdosa di hadapan Allah? أولا قولا واحدا من لم يسلك الطرائق فليس بآثم. Yang pertama harus kita pahami, orang yang tidak bertarekat itu tidak dosa. هذه العلوم علوم ذوقية روحية. Ilmu ini adalah ilmu tentang rasa dan rohani. فمن تعطل ذوقه من أين نشتري له ذوق؟ Barang siapa yang dia mencari zauk rasa, kan tidak ada tokonya, di mana kita bisa membeli? Coba kita pengen beli sifat ikhlas, kita sholatnya harus ikhlas. Di mana belinya? Ada toko yang jual ikhlas? Tidak. كان في قريتنا أيها الأحبة إنسان مريض، ولكن مرضه نادر جدا. تعطل عمل اللسان، تعطل سيدي، فلا يستطيع أن يفرق بين الملح والتراب، لا يستطيع. Ada di kampung saya di Suriah itu orang punya penyakitnya aneh. Dia lidahnya itu tidak bisa membedakan mana garam mana gula. تعطل ذوقه. Ya, sudah hilang rasanya itu. فالذي تعطل ذوقه من أمة سيدنا محمد من أين نشتري له ذوق؟ ما ينفع أيها الأحبة. Dan orang yang tidak punya zauk dalam ibadah, padahal dia umat Rasulullah SAW, di mana bisa mendapatkannya? Apakah di toko atau di pasar? وهل سيصل إلى الله هذا الإنسان الذي لم يلتزم بالطريقة؟ نعم يصل، ولكن سيصل متأخرا جدا جدا. Apakah orang yang tidak bertarekat itu bisa sampai kepada Allah? Mungkin sampai, tapi itu mungkin di akhir-akhir hayatnya, yaitu ketika mati. Karena mati mah pasti ketemu Allah. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدان عندما يوضع في قبره. سيصل إلى الله ولكن عندما يوضع في قبره. Dia akan sampai pada Allah, tapi setelah dikubur. Ma'rifatnya itu setelah memang sudah terpisah rohnya dengan jasadnya. طيب، والذي التزم بالطريق مع الأشياخ اسمعوا ماذا يقول سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Dan apa itu ma'rifat dalam tarekat itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? يقول يخاطب المريد
Ayyuhal murid, kun muhibban wala takun salikan. Salikan ila Allah, la takun, kun muhibban. Allah. Ringkasnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang bertarekat dan sampai kepada Allah itu adalah ya muridi, wahai muridku, kun muhibban. Jadilah engkau orang yang betul-betul mencintai Allah. Dan jangan hanya sekedar menjadi orang yang berjalan kepada Allah tanpa membawa cinta. Fal muhibbu ta'ir was-saliku sa'ir. Orang yang mencintai Allah, dia terbang menuju Allah. Sementara orang yang berjalan kepada Allah, dia hanya berjalan kaki. Al-mahabba lawnun min alwan al-azwaq. Sawfa yasir ila Allah tabaraka wa ta'ala bi sur'atin 'ajibah. 'aks as-sa'irin was-salikin. Orang yang mempunyai cinta yang jujur dan tulus serta benar kepada Allah, cinta ini akan membawa dia kepada yang punya cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cepat. ما الذي سيحصده مريد الآخرة؟ ماذا سيحصد؟ Apa yang akan didapatkan, dituai, dipetik oleh seorang yang mempunyai cinta itu? هل نحن نسلك الطريق من أجل المال؟ Apakah kita bertarekat itu untuk dapat uang, من أجل الجاه؟ untuk dapat jabatan, من أجل الدنيا؟ untuk dunia? والله أيها الأحبة أكرمني ربي تبارك وتعالى فتعرفت على 13 شيخا كلهم عارفون بالله وكلهم أيها الأحبة ما ملكوا من الدنيا شيئا. Allah telah memuliakan aku untuk bersuhbah, berguru kepada 13 guru mursyid yang semuanya itu adalah seorang arif, orang yang wusul ila Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli ma'rifah. Tapi aku tidak melihat kekayaan di dalam diri mereka. Aku tidak melihat mereka mempunyai kekuasaan. واقرأوا إذا شئتم سيرة سيد الشيخ عبد الرحمن الشاغوري وسيرة سيد الشيخ عبد اللطيف صالح الفرفور. Dan jika engkau ingin tahu, baca sejarah tentang Syekh Abdul Rahman Al-Syaghuri dan Syekh Abdul Latif Al-Farfur. سيدنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من كبار علماء هذه الأمة والأولياء والصالحين. خرج من الدنيا وما عنده بيت ملك ولا سيارة ولا شيء أبدا. Syekh Abdul Latif Al-Farfur termasuk di antara Syekhul Masyayikh, guru dari para guru, ulamanya para ulama, alim kabir. Tapi ketika wafat beliau tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai kendaraan. فالذي ستحصده أيها الأخ الكريم أيها المريد أيتها المريدة من الطريقة تصحيح العلاقة مع الله. Yang kau dapatkan dalam tarekat itu intinya adalah membetulkan hubunganmu dengan Allah yang mungkin terkotori, tercemari dengan niat-niat buruk, dengan maksiat, dengan pikiran-pikiran jelek, dengan suudzon pada Allah dan sebagainya. اسأل قلبك الآن في هذه اللحظة ما هي علاقتي مع ربي تبارك وتعالى؟ Coba kita tanya hati kita. Sekarang kita tanya hati kita. إذا صليت تصلي وأنت مشوش، وإذا ذكرت تذكر مع الغفلة، وإذا حججت وأنت من أجل الدنيا. هذه عبادات أيها الأحبة نقدمها بين يدي الله عز وجل. Coba tanya hatimu dengan jujur. Bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa ketika salat kita tidak bisa khusyuk, mikirin yang lain? Kenapa ketika zikir kita justru bayangan kita, pikiran kita bukan kepada Allah? Kenapa kita ketika berbuat baik pamrih untuk dunia? Paling kecil kalau kita ngasih sesuatu ke orang lain, kalau nggak dikasih dibilang makasih, itu rasanya tidak sempurna. Berarti kan kita minta balasan pada orang, bukan karena Allah. والله لو قرأت 1000 كتاب في الفقه، 1000 ليس واحد أو اثنين، لن تصير عارفا بالله. Demi Allah, jika engkau membaca 1000 kitab fikih, 1000 kitab fikih itu tidak akan menyampaikanmu kepada Allah. العلم المجرد سوف يزيد صاحبه تكبرا. Jika engkau mengaji hanya mendapatkan ilmu sahaja, mendapatkan ta'lim saja, tidak mendapatkan tarbiyah, maka dengan ilmumu justru engkau akan menjadi orang yang takabur, sombong. وهذا مولانا الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول في بعض كتبه
لا تظن بأنك إذا قرأت علم التوحيد في أكثر من ذلك، لا يوجد أكثر من ذلك، علم التوحيد لن تصل إلى الله. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam sebagian kitabnya, jangan kalian mengira dan menyangka bahwa dengan membaca kitab tauhid engkau akan sampai pada Allah. لا تصل إليه إلا بصحبة عارف بالله. Kau tidak akan sampai pada Allah kecuali dengan bersohbah, mengambil bai'ah, berguru kepada seorang mursyid yang sampai pada Allah. فإذا صدق المريد مع ربه تبارك وتعالى وكتب له فاجتمع بالشيخ المرشد الكامل سوف يكون له حالا خاصة في تعبده بين يدي ربه يذوق حلاوة الإيمان إذا صلى ولو ركعتين خفيفتين. Tapi jika engkau telah berguru kepada seorang arif billah, seorang wali Allah, seorang mursyid yang betul, yang kamil, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Walaupun engkau hanya melaksanakan salat rakaatain khafifatain, salat 2 rakaat yang hanya dilaksanakan rukunnya, baca Fatihah langsung ruku, dia pakai sunnah-sunnah tapi engkau akan mempunyai satu hal, satu keadaan jiwa yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إذا للإيمان ذوق طعم. Iman itu ada rasanya itu manis. Dan orang yang bisa merasakan adalah orang yang betul-betul telah meridhai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. أرحنا بها يا بلال بهذه الصلاة. أرحنا لها معنيان، استراحة القلب والطمأنينة مع الله. لها رائحة. هل أنت شممت رائحة الصلاة؟ Sayyidina Nabi SAW ketika ada masalah beban pikiran berkata kepada Sayyidina Bilal, "Arihna bis salah ya Bilal. Bilal, tolong rilekskan kami, sampaikan kami, tenangkan kami dengan salat." Jadi Nabi itu kalau lagi ruwet salat, lagi capek salat, lagi masalah salat. Dia tenangnya, nikmatnya itu dengan salat. Dan kalimat arihna ini ada 2 dari kata araha yurihu, kan bau artinya araha yurih, angin. Satu, arihna itu bermakna ketenangan jiwa. Yang kedua, arihna, berikan kami wewangian Allah Subhanahu wa taala. من 30 سنة وأنت تصلي أو من 40 سنة أو أكثر بعد تكبيرة الإحرام ضاعت الصلاة. Kau telah salat 30 tahun, ada yang salat 40 tahun, 50 tahun salat dari kecil. Tapi setiap baru takbiratul ihram udah buyar salat itu. Alladzi sayusahhih laka al-'alaqa ma'a Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang akan membetulkan hubunganmu yang rusak ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Kitab biwahdihi yaqulun akhadhtumul 'ilma 'an mayyitin yamut wa akhadna al-'ilma 'an al-hayy alladhi la yamut. Jika engkau berguru hanya dengan membaca kitab, maka engkau telah mengambil ilmu dari benda mati, yaitu buku dan tulisan. Tapi jika engkau berguru kepada Syekh Murabbi Al-Mursyidul Kamil, maka engkau telah mendapatkan guru yang hidup dari guru yang hidup dari guru yang hidup sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala an yuhyi al-dara'iq al-haqiqiyyah fi hadhihi al-kitab wa jami' al-bilad al-islamiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.